प्रतिदिन যথেষ্ট সময় বাহার করন্তু প্রভুଙ୍କ নামକୁ ধন্যবাদ দেবা পাए যথেষ্ট সময় বাহার করন্তু কাইকি যৌবন সময় ଏହା କରିବେ ପରେ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେବ କି ନାହିଁ କି ସମୟ ଜଣା ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜ ମା ଗୋଟିକି ଯାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ କଲା ନହେଲେ ଦିନ ଯାକ ବେଷ୍ଟ ହଁ କି ନାହିଁ ମା ବିଲକୁଲ କାମ କରିବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାକୁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଲାଡ଼ ଗେଲ ହବା ବନ୍ଦ କର एबे टाइम अच्छे एबे आंठू पातो ब्रह्मात उठो हस्त उठाओ यथेष्ट धन्यवाद दियो कोन में धन्यवाद देबो प्रभु तुमको धन्यवाद तुम दया पे धन्यवाद प्रेम पे धन्यवाद करुणा पे धन्यवाद अनुग्रह पे धन्यवाद रक्त पे धन्यवाद ज्ञान पे धन्यवाद शरीर पे धन्यवाद जीवा पे धन्यवाद चक्षु पे धन्यवाद मांग पे धन्यवाद परिवार पे धन्यवाद पैसा पे धन्यवाद घर पे धन्यवाद सब विषय पे धन्यवाद वर्णना करी धन्यवाद देबे